Amen. Minyaro for Bechiao Enede wo Yesu Kristo din. Menim se Awurade Nyankopɔn de nti wo ye. Ye de Awurade Nyankopɔn se ne de so ne Bible ne so pa. Ne de wabi kwan se me no nche ne kwasem. Meso se ba bia wo bia wo de tie mi asemi emretie we. Na be yinhra. Bo se won se wadaje na obehunu Awurade anu nya. Awurade nso se wo betie asempai. Na be like no ahye na afro so nya bi eti. Amen. Me no bombe ne etie ya je film asem. Awurade Nyankopɔn de wase sene de wabi kwan me se wo metie wasem pa. Awurade mi ntontra se de danda afam kasam. Sana ne de zo me so se papa be fam kasa chomma. Me de mensam fatewo. Ti Awurade ne de fada banet sta etimeta chama ho. Awurade hyemi atare konkon. Be so se be fam so ye wo manhia. Ye bi kitechire abeye tubidi mpanyi awomone agina trobia wo Yesu Kristo din. E do so etie ne de wo Yesu Kristo din ne yabom paye. Amen. Awurade nshawati. Awurade wa yebi osefata ye ofata nase sekenya Awurade ameno ke wa he ya be bia ne to don tori bi ma ne da achichi bi enu nti na sese me no ye nyamre ma Awurade no ene mani gie me de ma wo ho asem Nyankopɔn e fam so se o kan asem ba bia kire eye ne ba bi tisawo sanse yense mfata ya dumbe na so yaso ti se ne de ade pa bia tia ese de ye jana se ade nti na sese ye kan anu tum ade nti na ese ye papa ne boni aye de bi ese ye hire no ese nyamre ma no sanse ebi ma gugu komunyan se akomo pe woti ase anyanda so bi se enda so Yesu Kristo mu wana wo no ne enda so asa aya akwa ma oche kwesi ye wana abo so be kwa Yesu mu no mon kasa no omo da wodi no omo ne enda so na woti ase a brother sister Awurade se men catch on dey say obehwe ni monam me catch us enda so omo tinya enida so wo Kristo Yesu mu amen eno ti ene de ye asempa no e tira san say nyamrema Awurade nyamrema onyankopon have time for God, have time for the Lord. Emre aye nyanyana no ese se dodo na ekoma Awurade so ati ase ebi se Awurade nyankopon ahwe no so na so abo ho ba ne ewoni ati ase a ade na ese se de emrema Awurade anse se de emre ye de ya aka se ebe boaye anse se de emre ye de ebeye eye owuo enioma nko ana se ye be na daachi bi ye beja ho akowum obi di na daje ne bre nyina ye adwuma ma bonsam ti bonsam aboni papa na o yusu nipa o se Nyankopon ma na so bonsam mo enipa da na so Nyankopon de no na wafa bi enti onipa bi timi di boni says wo de o se bonsam wo ya bonsam ba utimo atensa bonsam e di enti a o ja bonsam position so ati ase eni enti ase me no mienu de ye gina Awurade Nyankopon position e se nyamre ma ye ja papa Yesu Kristo na ye firi ni mu no me come to brother sister se Awurade Nyankopon hu me no mo pa na so ama ade anche awon ye be mo bo so wo dan Awurade ama ade anche awon obe mo bo asi ni panyina obi adibonyani o na so se Awurade ma ade anche na so wa oye nyame ba no ana Kristo ni no se ade pa bi anche awon na so anya heaven akwa awon o mo bo asase Awurade Nyankopon say oye di nipa be dia so say yen hwe so o si yen ni so nipa o si te say yen nya ni je wa asase so enti say asase wo betan so won Awurade nipa ni nhira na so wo ko sa brother ya pa ati ase enkoya bone ana endi bone mfantana sinya ho enyamre ma bone mo nyamre ma Awurade Nyankopon nyamre ma tenene do papa do tenene do eye enkwaje do eye Kristo do eye enhira do nkwaje enti nyama ebe mu anya nkwane no na ye pati ase nyama ebe mu aso Nyankopon ne na ye dey ye endo eye ewiase afafede ewiase mu nioma ewiase we twemu se sunsun bi sa na Bible na aka ewiase we nia de pa bia manipa etu nyamra ma ewiase a obanyamra ma wuo unyamra ma boni a obanyamra ama wo seye ti so nyamre matene unyamre ma Awurade Yesu Kristo a ubanyamre ama won kwaje ubanya heaven akọ me come for heaven ma na me come for Yesu Kristo ma say ukọwa ena wo say wo ade nyina ena wo say why jeni ena wo say why the successful asaso ya ba so emeye ye to talkers enye skan si adan etutu akwan ne ngu kojam ne ngu kwa hell debi itina so nyamre ma Yesu iti bra wo ye adwuma wo yo business no abra wodi akonya ba koban mane nye sika nko anya Nyankopon sika ye pa pebi na zo pani onya me kwan so
Tam se nyamrema nyankopon no ono no obekira wo de ye ono betutu anam asisiye sana bible aka oso nyankopon tutu oni pa anam asisiye eni tu nyamrema no obekira wo de sese wo ye bonsam de abere bia wonam okoba openi passe no se ya me ho kwan na se urade antena ye mu a bonsam de be ha na mama ne se e mane fan ho nya na mama ne so ate ti nyamrema urade nyankopon urade Yesu Kristo bisa owo niema pa bi mawo. What you say? The men can say, First Samuel chapter 2, verse 30. First Samuel chapter 2, verse 30. You did a radin Yakopasam. On am a need for Samuel so the other. Am I? I said, it's a radin Israel Yakopasam or can ye? I said, make camp say, we feel no the fear 90 men him da. Or catch a alien in ma. Sir, on one nothing the fear and asking him da. Nina said, on Yakopon ye one. What won't see baby, no catch on say 119 and him down. I say, now so I feel dear. Say a radisi, I say, paramacra, now one would diminu, maybe winning. Now one will be me and him, but amen. Radisi and paran adentia, now was super nyadin. No was super in Crema one night, a blaze or ma, a baba for a no jaffer and no deep. Sana nearly my own. There's a no Samson manner the other that. To Nyankopon bufu omo se adem omo pam suo adem omo ye chi wade no se eni won kan kire o ma won ti omo mo nya wo kan no wajai wo we se de oye no afiri mu sa ne ne bebre ye obi ya de wo ka kire na won ti wo ko so na bebu maten wo na be che me de sa na ma bibi papa bi ni be biasi bre bi so ontimi to no fo on so be sta to asese ntade entia on so ne na fo piepie etu ntumi kan kire o ba ne se me ba jade wo ye nenye ontumi ntu ba ne ntena se kan de se abraba wugwe amwa obemna bosa abra na kopim bre bia obekwa konya yare bane na afede ababa ye wo so asem na ga si mi ho ya ka so aketi minya ba shebra na wo bani ye wa me bedu be ka se mi ho ya ka so aketi oti eno Nyankopon ka kire ni masa no se ne kan kire ne de se na tinani muta wa ka kire ye se na tinani o se wa na tinani me bre bedu be ka kire se empare me kora na de odini no bedini ni na de odon no bedon ati bu radio ni to be bu ani tia bu radio be pro ati so one no radio radio no to tene ni donkwa na ntia radio ni ye papa ye tene ni ade ene ne be siw ye konsam emane na ada emamu atan na ada na fafa de nyama no de be gu wiase entade emma abash ahomete woni na so ye Kristofo woni na so osum nyame na so wasetra no woni ye bi nye emma na ma boni adoso dudu wiase because emma ben nyina emma ena emma ye fum anase mema yi toboni atade obese eni obe ma ni no ntimi nso no so na why dey wafum omo beti na 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 ko domo na kuma mu na amma meme bebre bonyamai edinta ke bi repu kra di kwa akono no hu ye anasa di kwa no hu no atade bi sha akora no I tell you ontumi nyina ti de beyan se ni won kono be den no ti also ne ko edi e ma ye hwe hu sese asofo mame elders deaconess yenje ni entity ya sore mani ye ya mama ni entity onye Sunday school entity onye children service entity onye youth no yencheche wonye no fi saade no no man no so ya aboa man nya bibia mo te bia repu koso na so man yi hwe na ye obi repu ani ajeli no na so ye din sese pa be kwanu manipa enko saade no yenye because enyuma empuni ho na osiso wenya bia ye it definitely braba saba no bebo braba saba in fact I see me any brass nation oh my Ghana ye ni ye kechi ye ira yakopon my say ye ni yo yakwan na nya bane kwa etuade nkwa yakopon say empare no ipa wudi ekokoso enema ekoso basa wo Ghana na so ye so ye Christian nation ye dibane so ma bia wo wiase hwɛ Israel Nyankopon no na mo so dom no bɔne na omudi bebebe tim Onyankopon okunkuma mo se ya sesane ya we ya Nyankopon be kunkum yan yewe ni pe wuo yetumi nka no kwanche ni pa mani panche no fe de ntino o ka mo asori ntide onyaye nkɔ ono ane kwaje na odidi agro ati ase minya do fo hweye minya be ma hweye wa po bo no watu asem no
Koran ba so na wo bi boko no ma ye hinipa areho kesi de ntine ye buni pen kan suku because no bi obeku no sabra weni afi ya ntete ye mani ye afi foundation esa ahyase no ene ye mo sa ntete no ni ye metu mi nyankopon nante enti ni pani mrema nyame Sunday do ni patete sport ni patete club e bi ball matches stadium oni nyankopon twemanso nyamrema nyankopon wate no anya nkwa emra anya nkwa je waduma obenyam na ye owo waduma ka ame papa to me no like no share on Facebook no subscribe on YouTube no like me page no what you say me channel subscribe na like it na e bon de ma fofo nti shen baby na red be show what osu ye nkwa je ana se sabaka fo aduma na red be show amen timi nya do fo ese se me ani bre efi se bonsam o penipa ko eye oseyemu etu o mani pa ye busy Sunday dure no bi kwa koye aduma Sunday wenya contract into kwa koye Sunday no koye no construction Sunday no koye ne mape asori dem mpo no o boss spy o no check dressing check man mema wodo pempena awo she obi kwa asori dem no ene me hunu no kwa na me mfra ana we atade ti say ana we ti say ana we dey na nintie ana we to collection say sana nyame a chero sana yesum nyame ti nyamre me na wate nyamre me nyame susu ma wadwuma nko anyaw na wadwuma no wu a won fa nko wu akwa ko hye Yesu Kristo nyankopon asem ko na minya odi be fa sa Yesu na asade akọ na yasa akọ ko bu aten go asem na ne be bu aten na asem no na oba be bu aten no odna masem na so ne be sa bu aten to say osu nya sa be twam na so na asem de entwam da o ti azesen asem no wa Yesu Kristo ma Yesu ntra mu ma Yesu ntra wa kuma Adam ni via banina eye Yesu Kristo ana o ye nkwadua no se du ntro fifini tu ye eye Yesu Kristo ye nkwa no anasa nkwadua no tu fini pemu mfiti ase na be ni pa ebone na fini pa be dadeja ona me uso deja ni ye ho ntini ni se dadeja na so enya mrema nyamkobo ne ni pa nyamrema abonsa na ni pa ti o twiase ona bonsa no e ma ni pa e be ye bonne ni pa be dan pan o so dadeja fi sa afi no onye wo mo ni pa bi jabe o twani ya bro ti nyankopon ne nipa eboni a oti nyame ne anu dwane nipa eboni hu sofo anu dwane nipa eboni otimi men no sofo no sintrase edi entia poni wo ho onwa efi what deja nti enede ma Kristo fa na tare konkon na mfra ma ne fa ni moja de sheni dwaro no nto abode na so safatabu ananim ewo Yesu dim ka amen eti yenwe ye nyamre me Awurade ye bibi me Awurade wosisu ni bibia ye me Awurade adwuma ben edi pa na Awurade be reso de akai wo tenene wo tene na wunyuma ne se wo sese nyankopon so mfi wo brabra ho wo be banko nya ho onye wo so ya wo pass ana akọ obi ama so akọrem wunya bi no na tifi untumi we se minye so so nyame just esa bi nyamre mani pa nyame mma nyamre man nyankopon na de ye na da bia busy business course nko da bia de be die da bia de be hye bia be nom da bia be dan no nko ano enye no nko ani hia enyana sunya no ni ade se dikan onyankopon first America say God first so in America for nyina se jama lesbian gay bisexual omo ne mu nyina ware yes ni pani mrema nyame bi mu ni pa ye busy men nyankopon ni time for yan kwade obi kan nyame azam kan ye kanse mu cha ni e bon ye chene bo ni e sinabo obi teme de ni po bo obi se adenya man se ba be kanya me asem bas bi no wodi mpabo abono ama sofi ni tiriwa pai because o kanya me asem hey asem ne de opua eye wan kasa eno apo nkwaje wati ene ti petro de o kan ye wodi e baba ho my to akan kan asem no so ye me asem bo John chapter 6 verse 67 e branding team metu chaso o say ana yesu si du mienu ne say mo so mo pese mo ko bia na osi Simon Petro buas no say Awurade wan kye na ye be kro oso na wo dan kwansem wate ena Yesu Petro kan ye no abra na nipa ni nyina ko say Yesu aka kye won say mene kwa pa no efi so baye na sama ni me pa na sama no mi mi moja muntumi nso so na sama nya kwa no say asem ye ti nipa ka busan papa ono betimi anu mu moja adi honam Yesu se me ka mo asem so me man kwa na honam de nya bibia wate eti wanti Yesu ase o fa no honam
ɔfamonam nanso Petro ne asuafo na wɔn de odi Yesu akyi no na wɔn ne papa na nante akyi na papa na yi wɔn no na nkoko no ɛka wɔn ho no ɔka sɛ Awurade wɔn nkyɛn ne kɔ abɛ Yesu bisa wɔn sɛ musu bɛkɔ bia so wɔn nkyɛn ne kɔ ɔso na wɔdan kwansɛm ɔte ɛni to mo tena Yesu nkyɛn odi Yesu akyi wɔn kwan nyinaa onyamera ma no ayɛ n'adwuma atwi akra ma no boa Awurade saa na Awurade Nyankopɔn ɛhwɛ wo sɛ boa n'adwuma wo sika mfa mo Awurade adwuma wode boa wɔn na wɔn nsa kokain drug obi ɛkɔmɔdi obi ama ne sika no wɔn ne sika mfa nto aduane gye sɛ ɔso de atɔ nsa ama nanom hwɛ yie yɛhwɛ yie na atemu obi ba wate yɛhwɛ yie ne nyamrɛ ma Awurade na Awurade Nyankopɔn ɔdɔme no paa yɛnyamrɛ ma no sɛdeɛ Awurade nyamrɛ ma no ɔde ka bɛto ma no saa ne nso mawu no so ma fa so me ɔte eti yɛnkɔ obi ankyɛn Yesu nkwa nkyɛn na ɛbɛkɔ sɛ ɔno wɔdan kwansen ɛwɔ Yesu Kristo dim aka amen eti yɛka yɛ akenka nsɛm de twatɔ no so ɛwɔ asomafo no nnwuma no ɛyɛ 89 yɛmu aduasa mmienu ne aduasa mmiɛnsa Acts chapter 4 verse 32 to 33 yɛnti asɛm Awurade asɛm kan wɔn ɔsɛ na wɔn mu bebree a wɔgyidi yɛ no akoma ne wɔn kra yɛ baako ɔsɛ na wɔn mu biara nkase ne no ma wɔyɛ ɔno ane dia ɔsɛ na ne nyinaa yɛ wɔn kasafodeɛ ate ase wankase wɔn ma wɔn nyinaa bɔ yɛ wɔn ade o ɔka sɛ ne nyinaa yɛ asafo na wɔde mma asafo wɔde wɔgya pade bi bia ma Nyankopɔn ebi tontɔn wasase wɔgya padeɛ de brɛ Awurade wɔde brɛ Awurade adwuma sika na wɔn abɛtumi de abɔ Awurade adwuma faboa sɛ wɔde Awurade fi na abɛtumi asiesie sisie wɔde wɔba akɔyɛ wɔn a wɔntumi ma wɔn a wɔahwɛ akɔhwɛ bɛka asɛmpa na aka bɛkyerɛkyerɛ mpɛ na bɛbɔ di ama Nyame ma Kristo asafo di ma Awurade asafo wate Awurade asafo asɔre na wɔn ɛyɛ Kristo asafo ɛnyɛ asɔre na ɛyɛ Kristo asafo da so no Kristo asafo asɔre na wɔn ɛyɛ Kristo dia eti di ma Nyame ma di ma ɔman no na Awurade bɛhyira nyamrɛ ma Awurade ne nyamrɛ ma ɛyɛ wɔn kwagye so ate eti fa osoni abopɔ yɛ wɔn kwagye wɔn dwuma na daakye bɔ anyra na wɔnyɛ Awurade Nyankopɔn nkyɛn akɔ ɛwɔ Yesu dim kamen ɔse na asomafo no de tumi kɛseɛ di Awurade Yesu ho wusɔre ho adanse na adom kɛseɛ ne ɔse na adom kɛseɛ wɔ wɔn nyinaa so amen wate deɛ ɔkan no ɔse Bible ne se na wɔn nyinaa de tumi kɛseɛ di Awurade Yesu Kristo ho adanse ne wusɔre ho adanse wɔde bi ɛna meka kyerɛ sɛ Nyame ase na bɛtumi aka ɛnkasɛ me deɛ menya sɔfo Awurade se Great Commission ɔsɛ mo nkɔ wiase fɛ ne Nyankopɔn asɛmpa ne nkyɛ abɔde nya de ɔbɛgye di no mo asu sɛ de ɔba no kokona mo kyerɛ sɛ mede wɔn firi ne kɔpem wiase bi nkyɛ ɔsɛ sɛ ɔno madibɔne bi po a ɛnyɛ wɔn ɔbɛtiatia wɔn ɛnyɛ nkyɛ so nanso ɔntumi yɛ wɔn ɛnwɔn hwee yes sɛ ɔbɛdi Awurade akyi na sɛ ɔbɛnya mmerama na sɛ ɔbɛgye deɛ Awurade aka ɔbɛtiatia wɔn ɛnyɛ nkyɛ so ɛnyɛ ɔbɛbɛno adibɔne ɛnyɛ ɔre deɛ Awurade aka na ɛbɛyɛ ɔma na ɛbɛbam na Awurade bɛyi wo kra firi wusuo mu na wonhu ɔwuo da mpɛtuo maa so yareɛ maa so animguaseɛ maa so ɛsɛ yɛ anasɛ nkwasiɛ bi Awurade bɛyi afim wonti ɔbɛgye wo abusuafo atɔfo nnafo no na ɔma bɔne bi nto wɔn ɛno nti ma wadagye no mmɛnya fam Awurade nyammerɛ ma Awurade na som Awurade yɛ Awurade adwuma yɛ Awurade apɛdeɛ na Awurade so bɛti ne mu akyi ɔbɛma wo nkwan ne wɛ ɔbɛma de wakoma wɛ ɔbɛma wo nhyira ɔbɛma asiw yie ɔma wo mmerɛ da ɔma wo ntetera ɔma mfa nso ne ama nneɛma a ɛbɛboro so da na wobɛkɔm de wobɛyi wo kra fim na ɔbɛma de wakoma wɛ na wobɛsi mapɔn ma sonson mmea so na wo sɛ ampa Awurade Nyankopɔn no adie ɔn sɛ ampa wɔn a ɔde wɔn ho to Awurade so ade nya di bɔ no wie wɔ yie ɛfiri sɛ wɔde wɔn ho yɛ de to Awurade so ɛfiri sɛ onyame mma Awurade ɛwɔ Yesu Kristo dim amen Awurade Nyankopɔn ɔnhyɛw ɔte ne nhyɛw ɔma ne nsiw yie sɛ ɛte Awurade nkwa sɛ wɔ Yesu Kristo dim amen yɛfrɛ me Awurade akoa Yesu Kristo akoa Paul Yesu Kristo akoa Paul sɛ me akoa ma Awurade wate ase ɛne nti mepakyɛw asɛmpa yi hyɛ ne nkwa kyirikyiri wate wode ɛhyɛ ɛnhwɛ nneɛma ɛho nya ne mu hwɛ Awurade asɛm tie Awurade asɛm ɛna bɛnya nkwa ɛna Awurade bɛmene sie like hyɛ Facebook na afoforo nya bi tie ate na Awurade bɛmene sie subscribe me page no ɛdin yɛ Paul Enin Paul yɛ PAUL Enin yɛ ANNING ɛto deɛ subscribe me channel no na Awurade bɛyɛ ɔkɛseɛ paa na hyɛ wate na afo nya bi nti like na Awurade bɛhyira wo Awurade nhyira wo ɔnte ne mu kyɛw ɔdɔfo sɛ wɔte Awurade asɛm mesɛ ɔfo nyinaa ma Awurade sum Awurade nkwa so apa asɔre kɔ sum Awurade nkwa no nyinaa na Awurade bɛbɛ no si wobɛte ne mu akyerɛw Awurade nhyira wo ɔma ne nsi yie ɛwɔ Yesu Kristo die mu amen makra wo bye bye